Bismillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allah la ilaha illallah. La ilaha Muhammadun salatullah atas ajunan Kanjeng Nabi sejak muljaan kaula syakar daka pangeran andi Nabi kati ajunan la ilaha La ilaha illallah. La ilaha Ya pamariksaan ambaaki tempengan amal pekus kakorangan nyoon pantoan ajunan la ilaha illallah Allah la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul wasifin wal qailin. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وصلى الله وسلم وشرف وكرم وبارك على سيدنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا شفيع المذنبين مولانا محمد القائل في حديثه الشريف والله المعطي وأنا القاسم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق وبجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فضيلة المكرمين سيسامي ملجا ترسي عبدنا أملجا أكي أجنان Kiai Haji Zainal Arifin Jazuli wa ikhwani sada ajunan setaja abdina sangat amul jaaki fadilatal muhtaram ajunan semulja Kiai Haji Imam Sirrullah
Seda ajunan cuka abdina sangat amul jaaki Fadilatal Mu'azzam ajunan semulja Kiai Haji Mudhar Mauludi Seda ajunan abdina sangat amul jaaki Akhinal Muwaqqar ajunan semulja Kiai Syuhada Suyuti Seda ajunan abdina sangat amul jaaki Jajaran penitia pelaksana acara memperingati Isra Mi'raj langkong ipon ajunan semulja Kiai Lutfi sareng seteja jajaran ipon seda ajunan abdina sangat amul jaaki tak ketinggalan ingat ajunan seteja para masyayikh ajunan para ulama ajunan para asatir ajunan para sepo para guru se abdina tak nyebut asmana setentona tanpa nyebut asma abdi dalam da ajunan seteja juga sangat amul jaaki Rais hadhil qaryah Bapak Kepala Desa kak di tempat sareng seteja pamung di sana seda ajunan seteja abdina sangat amul jaaki hadirin hadirat kerabat taretan sanak famili kanca pereng peletatangke ajunan para bapak juga ajunan para ibu seda ajunan seteja abdina sangat amul jaaki kalaban palantara tambahan nikmat sehat kalaban palantara tambahan nikmat sempat sehingga teraki kaula ajunan along polong apol kompol aki lengki ikat di tempat menuin undangan jajaran penitia pelaksana di dalam acara aram miyaki ngemutin ngengain peristiwa sesangat agung peristiwa sesangat aneh peristiwa sesangat mulja sebelum pernah terjadi di kalangan para nabi kalangan para rasul panapa boleh sekongang terjadi ada keselain angin kasokanin terjadi sareng Allah Subhanahu wa taala kejadian agung kak dinto kasokanin terjadi dek kakuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dinto peristiwa Isra Mi'raj seman termuka para rabu sepada mulja along polong akaula ajunan malam mangken atas tujuan maksud acara saya sebut tetia bukti tetia tanda tetia tatenger tetia sakse jak saungkuna kaula ajunan benih anumong along polong alam dunya tetapi termuka tapangkian malam mangken kento tetia kode sakse tanda tatenger jak saungkuna kaula ajunan bekal akileng kia idilem swarga iya junda kuste kanjeng Nabi Muhammad amin Allahumma amin atas badan papangkian mulja malam mangkin kak di tempat ngireng sambut kalaban arang sareng maus kalema alhamdulillahi rabbil alamin salawat dan salam mantar muka tep ia torakinda keajunan kuste kanjeng Nabi Muhammad si'atu rahmat Allah semada pak kanisarna Allah da ke alam semesta kong langkong ipada pak da kaula ajunan saja di antara ipon seputai nyimutin seputai syokoren kalaban palantara rabuna kuste kanjeng Nabi Muhammad kaula ajunan ekerimin iman ben Islam muka manter sangkolan iman ben Islam dari ajunan kuste kanjeng Nabi Muhammad rasa akin tep alam dunya ben iki bae kasangwa paki acabis da keajunan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin cukan rahmat dan salam manter muka
lanjut akin dak ka santre dak keluarga telemah santre murid sahabat ben itros akin dak ka umat langkong-langkong umat secakang orok-orok perintana langkong-langkong umat semampu ajawin laranganna manter tepada kaula ajunan seteja manter tepada kana foto kaula ajunan seteja kantos nak foto sepekal ekapak keluar sampai ke hari kiamat amin Allahumma amin. Para rebus pada mulja salah setari na abdi na ngaturen poci da kaajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah setari na abdi na ngaturen salawat salam da kaajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Abdi na ikasokanin sareng ke Lutfi Suyuti bersama jajaran ipon cukan idukun sareng tokoh-tokoh masyarakat eka dinto tisah. Abdi na ipanggil pada teng da kadinto halaman masjid pakon mangkin ajunan dalam matek sakater dari hikmah acara atau peristiwa Isra Mi'raj. Para rabu pada mulia. Sebelum abdi nama langkah lebih jauh dalam hal memperingati Isra Mi'raj, puto eka keliban eka oningin tor puto faham ja saungkuna Isra bahasa Arab, Mi'raj bahasa Arab, arte kentonga Isra mius malam Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kentos hanya mag Isra. Ja saking ijelinin orang biasa neger jeren ja saking alamba neger unta ja saking alamba kainto ije ilakonin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pulang pergi harus matada zaman 2 bulan. Entosnya ma Isra. Mi'raj paungkeun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa dak langit kapeng sitong. Dari bumi ke langit kapeng sitong perjalanan 500 tahun. Tebel langit kapeng sitong perjalanan 500 tahun. Di kapeng sitong ke kapeng 2 perjalanan 500 tahun. Tebel langit kapeng 2 perjalanan 500 tahun. Sementara Kanjeng Nabi Muhammad benina mung iitininkeun langit kapeng sitong sampai depak dek ka langit kapeng peto, bahkan terbas ke di atas langit kapeng peto, saampuna depak ke di atas langit kapeng peto, pendampingan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad raton malaikat penduduk langit si andi beng-beng akalapa para rabu pada mulia tak bisa neros aki ke atas. Sementara malaikat Jibril andi beng-beng, sementara malaikat Jibril penduduk langit. Kanjeng Nabi Muhammad penduduk bumi tak andi beng-beng, tapi Kanjeng Nabi Muhammad diizinin sareng Allah Subhanahu wa taala terbas ke di atas langit kapeng 4 peto sampai dapat ila maqamin. Sampai dapat dak kasitong pangkat. Sampai dapat dak kasitong kedudukan. Sampai dapat dak kasitong tempat. Tempat eka andi Kanjeng Nabi Muhammad. Benih tempat eka andi Allah. Allah mahasud ke diri tempat. Allah mahasud ke diri jihad. Karena ialam ka into. Tada siang, tada malam, tada kangan, tada kacer, tada dejah, tada ada budi. Karena amkon ke into lain alam benian ben alam syahadah. Mun alam syahadah, alam bumi, alam dunya ke into. Seeka tawen ben eka rasa, bisa eka ke ben bisa pandang di kaula ajunan karena beda areh, beda bulan, beda siang, beda malam, tenton beda atas, beda bebe, beda deje, beda laok, beda bere, beda temur, kainto alam ten pula, kainto di luar na alam ten pula ben pancinengan. Dari kak dito jauh sampai andi sangkaan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad paungke ke atas keng panyantra ka Gusti Allah punten tak sakainto. Kanjeng Nabi Muhammad pada pada kesitong tempat kandi Kanjeng Nabi Muhammad tempat tormator dak keajunan Allah Subhanahu wa taala seka di tempat ban pangkat kento belum pernah ngizinin para nabi, belum pernah ngizinin dapat para rasul, belum pernah ngizinin dapat para malaikat angin seizinin depak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kainto sianya mami'raj. Nah, para rabu siya pada mulya abali ka bebengire. Bila terjadi Isra Mi'raj. Miturut qaul masyhur ng kalangan para ulama ahli sejarah. Jangan kuna Isra Mi'raj kainto terjadi di bulan Rajab. Namilana ulama ahli sunnah ajan lajenin ngajarin dek kaula ajunan para sepuh para guru abad aki acara Isra nang bulan Rajab. Dabu silumrai kalangan para ulama Isra Mi'raj kainto terjadi di bulan Rajab. Tanggal 17 tepat ke malam Senin. Terjadi yang terna Isya ben subuh. Tetija baja mangken kainto. Para rabu pada mulya. Sapaja ikabai pondasi, ikabai dasar, malam kainto kanjing Gusti Muhammad para pan asaren. Itilim sa pagubinin Gusti kanjing Nabi Muhammad si asmaipon Ummu Hani bintu Abi Talib. Asmata kinga fakhita. Waktu asaren kainto para rabu pada mulya. Rabu dua malaikat. Malah beda telok malaikat. Pasiran montelok Jibril, Mikail, Israfil. Jibril, Mikail, Israfil. Telokon kainto. Tapi silumra kalangan kitab sinerangaki tentang Isra Mi'raj. Dua malaikat Jibril sareng Mikail. Kanjeng Nabi Muhammad para pan asaren itu lemak Sayyidatuna Ummu Hani kainto. Ikibaren sari Nabi malaikat Jibril ikibaka kamma ikibaka satin Baitullah. Ento nang kalangan santri dadi pertanyaan. Lamun ikibaren sari na senyareta aki kejadian kento kan mesti dari Kanjeng Nabi Muhammad. Pasira senyareta aki jaring Kanjeng Nabi Muhammad kento iwaktu ipon tud dari telema Ummu Hani para pan asaren. Jawab Bapak, kebun Kanjeng Nabi Muhammad, nahnu ma'asyiral anbiya tanamu a'yununa wala tanamu qulubuna. Engkau ria ben para nabi lain ben teidunga kaki kaptui diri ya tang umat. Engkau make caocan asaren, si asaren kerosocan wa amma qulubuna ana pontang ateh pakun sadar. Pakun tak asaren. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad senyarita aki. Isabak kadim Nabi Gusti Allah. Isabak kadim Nabi Malaikat Jibril. Sampun ada pada ke Baitullah. Isabak idi dajakna Baitullah. Idi dalam menak tembok si melengkong di dajakna si hanya hijir Ismail. Jadi ipa asaren yang terna hijir Ismail ban Baitullah. Totok lekas. Seston kentok. Kejadian itu lancung di ereng Masjidil Haram gitu. Namun makin toretan kula namun mundudah kan kain masa eka mampu tan kula untuk kempang petek bi tan kula ban panjenengan hikmah ban faidana. Para rabu pada mungkin. Totok lekas Kanjeng Nabi Muhammad ibu nguin ijagain. Bi malaikat Jibril kalaban bang-bangan. Sampun ibu nguin ada bu Kanjeng Nabi Muhammad apa yang kabar ke sahabat Is'ad jariya faqumtu ila Jibril. Gak jaga enang kok dari tedung kok pas jelas ninggalin Jibril abaring Mikail. Engkau mator ke Jibril, ya akhi Jibril malak. Taretan Jibril, beda panapa ajunan mak rabu jabaja mangken. Perintah panapa seetepu akinda ke abdina dari ajunan Gusti Allah. Karena kento Kanjeng Nabi Muhammad ban malaikat Jibril ampun kenal oleh 11 tahun. Karena kejadian Isra, kento sebelum Kanjeng Nabi Muhammad hijrah ke Madinah kurang setahun. Sementara Kanjeng Nabi Muhammad kento Madinah ke Mekah 12 tahun. Madinah 10 tahun. Berarti dakwan Kanjeng Nabi Muhammad kento ulama ada buaki 3 lekor tahun, beda ulama ada buaki 2 lekor tahun. Para rabu pada mulya. Jibril inna Allah ba'athani wa amarani.
an atiyahu bika fi hadhihi al-lailah bi karamatin lam yukram biha ahadun qablak wa la yukramu biha ahadun ba'dak. Cak maturan Jibril tan kula yutus imalam mangken ipakon dateng ipakon acabis dak keajunan ajunan imalam mangken iundang Gusti Allah, ajunan imalam mangken ipanggil Gusti Allah, ajunan imalam mangken itikanin Gusti Allah, kaipun ajunan bekal iatur nasitong pangkat kedudukan kemuliaan sebelum pernah orang-orang sebelumnya ajunan para nabi dan para rasul panik panapa boleh selain dan tak bekal pernah iatur rakinda ka orang-orang sesamarin panjenengan pangkat kento namun pangkat kento khusus iatur rakinda ka ajunan. Atas pemanggilan keintonon terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Nah para rabu pada mulia pon Kanjeng Nabi Muhammad di malaikat Jibril ikiba keluar dari Masjidil Haram. Ternyata sampun ada pada katani enam masjid ampun siap sitong kendaraan semitorat Syekh Nawawi Banten di dalam kitab Nurul Zalam fi syarhi aqidatil awam kento jelas aki cak sangkuna kendaraan kento imalam kento ipon tud dari swarga. Sekadima kendaraan kento non kendaraan buruk kento kerong ke Kanjeng Nabi Muhammad seturok tapangkio ampun oleh 40.000 tahun Pak. Sing jeng aja kerong tro tapangkio ben Kanjeng Nabi Muhammad. Akhir hewan buruk ke into taritan. Sampun Nabi malaikat Jibril Kanjeng Nabi Muhammad paung ke istas'abat. Isa bagian kitab ista'sad. Isa bagian kitab nafarat. Isa bagian kitab jamuhat. Dari Martin tanda kepon Pak. Padahal cepon kerong alampon 40.000 tahun. Sekerong tro tapang kiban Kanjeng Nabi Muhammad. Ben kento beni tetenan biasa Pak. Hewan biasa pi pakesetin. Pabulu setin. Bila santur Kanjeng Nabi Muhammad pasti notot. Tapi apa hewan kento kapan iteten Nabi Kanjeng Nabi Muhammad pas aku lupuk seakan-akan tanda. Sampai itu kanin di malaikat Jibril. Burak ama tastahina bima fa'alti. Kakek mandi sikap kadaria. Kakek tak todus. Arya orang sebekal niten na kakek ya. Ada selebih mulia iten penghari. Burak ajawab Pak. Itu muskil kalangan para santri. Dari maburok mata anda. Mak sampai itu kanin di malaikat Jibril. Ternyata burak benih keng tanda non. Jawab burak ke malaikat Jibril. Sebelum itetenin di Kanjeng Nabi Muhammad Jibril. Lam astas'ib min. Dan kula benih keng tanda Jibril. Keng mangken dulu. Dan kula keng tunjuk ona janji. Illa ayat mana ayyashfa'ali yawmal qiyamah. Sebelum tan kula tetenin tan kula minta janji langsung ke Kanjeng Nabi Muhammad. Ingki Rasul tan kula siap etetenin bi panjenengan dengan syarat. Dan kula pagi minta tolong, minta syafaat de keajunan i waktu depak de hari kiamat. Benih tanda de kada panapa Pak. Keng minta janji. Akhirat cepon fadhamina laha dzalik. Kanjeng Nabi Muhammad aunggu naremah deka permohonna. Burak, iya burak. Engkau nolong nak kakek pagi akhirat. Coba pertanyaan aki, petek ilmu. Panapa tulisan burak? Mak sampai nguman deka syafaat pagi akhirat. Panapa salan burak deka Gusti Allah? Tonton saya tolong namun orang andi salah. Mun orang andi dosa. Mun orang tadi dosa tak ngabutuh lagi dak syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Mun kuspa kusitang umat fayadkhuluna aljannata bi hasanatihim. Mun kuspa kusitang umat
tak ngaputuaki dek katang syafaat karena kus tang umat jadi bekal masuk amelaluin ke pekusna tibi setoman ekalako yang alam dunya tang syafaat ria yang berakin dek kabe cubaan tang umat arten saya tolong ngena tang umat si aten iman tapi yang utusa ke alam akhirat jadi ya tolong na sengko mungkin pertanyaan apa tusan burak kenapa salah burak tandi salah burak tandi dosa keng burak ampun uning dekah syiddati ahwali yaumil qiyamah burak ampun uning dekah dahsyatah karuwatan kasosaan kageriduan sebekal terjadi pagi neng are kiamat takok burak katakoan maka minta bentuk perjanjian syafaat dekah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad derem maabe sesebelum kolek kalau bentusa mata parlo dek ke pertolong na kanjeng Nabi Muhammad mata toman ngarep ke syafaat kanjeng Nabi Muhammad mata toman tero abe kento yang babi kanjeng Nabi Muhammad kalau ben syafaat mantermu ke kalau ben berokan papangkin Isra Mi'raj malam mangken kaula ajunan tolong nak ada pagi akhirat amin Allahumma kaulah ajunan sapa kaada pagi alam akhirat amin Allahumma kaulah ajunan ilatina kaada pagi hari kiamat amin Allahumma amin mari perjanjian burak makin etetenin di Gusti Kanjeng Nabi Muhammad berangkat burak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sesuai kalaban janji seperti dalam ayat Isra linuriyahu min ayatina Kanjeng Nabi Muhammad malam kadis sabara rebu sepada mulja banyak tanda-tanda kakobasanna Allah Subhanahu wa taala ipapadeng dak kasaleran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Kanjeng Nabi Muhammad paningalen dak kabedeuna alam barzah Kanjeng Nabi Muhammad paningalen dak kabedeuna alam swarga Kanjeng Nabi Muhammad paningalen dak kabedeuna alam neraka Kanjeng Nabi Muhammad padepak dak kabenyak-benyak alam seorang lain banyak tak uning angin Kanjeng Nabi Muhammad saya paringin uning malam kainto di antara nun dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Kanjeng Nabi Muhammad kainto nun mangki suara sesangat nyenengin dak Kanjeng Nabi Muhammad abereng bau sesangat roomba pada suara tampan ko besai pereng di Kanjeng Nabi Muhammad pada bau tampan room dapat dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad akhirnya beliau matur dak malaikat Jibril suaran panapa kainto Jibril baun panapa kainto macek rooma Jibril pertanyaan dak Kanjeng Nabi Muhammad dak ka malaikat Jibril akhirnya jawab bi malaikat Jibril non Muhammad hadza sautul jannah Muhammad kainto suaran swarga ampune pada keajunan Muhammad kainto baun swarga ampune pada keajunan aswarga remah swarga sepereng di Kanjeng Nabi Muhammad ternyata swarga kainto tak belembel ternyata swarga kainto tak cat pecat ternyata swarga kainto tak buambu abur main minta nyoon malala dak Gusti Allah kalaban pamator Rabbi atini ma wa'adtani cak maturan bila kabulan ajunan sekus bekus karo saya pamasuk akaten kula ya Allah bila kabulan ajunan syarok-torok perintan ajunan saya mampu ajawin larangan ajunan saya pamasuk akaten kula ya Allah dan kula tampan kaburu Gusti dan kula tampan kerong Gusti kaipun swarga apa sebutu petek di kaula ajunan dari cerita kentonon ternyata tore kauningin Pak orang udi alam dunia saya mampu arok-torok perintah Allah saya mampu ajawin larangan Allah benih namun andi arben selamat pagi akhirat orang yang pada alam dunia swargan lah kerong dari alam akhirat orang yang pada alam dunia swargan lah ngarep dari alam akhirat swargan pada alam dunia orang yang pada alam dunia swargan lah tampan kerong dari alam akhirat orang yang badai alam dunia swargan ampun dateng genteng adin radin ayap siap
nyambut kedatangan ahlin sebadah alam dunia muga mantar kaula ajunan termasuk ke bulan Allah dari umat kanjeng Nabi Muhammad saya kekerongin swarga amin Allahumma amin Allahumma angkat tananga amin Allahumma amin para rabu saya pada mulutnya baun swarga dalam sitong hadis Pak dari roh mas swarga kain to bisa keding roh mas swarga dari jarak perjalanan 500 tahun. Dalam arti gila ukuran jarak perjalanan 500 tahun dari bumi ke langit. Jak saking swarga kain to beda langit kapeng sitong. Jak tembaun ampun lada pak ke bumi. Orang ibu bumi kain to mun beda ngiding ke baun swarga. Mun sengiding kabun swarga kento reng bini reng lake andi bini reng lake andi anak reng lake andi dunya reng lake banyak kasibunna mun kadung ngiding de kabun swarga ekolopain binen ekolopain anan ekolopain dunyan itina aki karwat naban kasibunna ekolopain sengakana ekolopain senginuma ekolopain setedunga repot ben sibuk tak kajapok ben sanges-nges baun swarga sapa nika juga jasa kenge sengiding dek kabun swarga kento reng bini andi lake reng bini andi anak reng bini andi dunya reng bini banyak kasibunna ekolopain laken ekolopain anan ekolopain dunyan ekolopain setedunga ekolopain sengakana ekolopain senginuma sibuk kaleben baun swarga baun swarga kento para rabu pada mulja saya keding dari jarak perjalanan 500 tahun mun orang kento ikarenain Allah mun orang kento ikaliubiruin Allah orang yang di alam dunia baun swarga le pada apa kata apa contoh lambak pernah terjadi nang perang Uhud pada sitong sahabat istirahat epeng kiri gunung perang perapan berkecamuk perang perapan jeksi sahabat keintonon istirahat perapan istirahat tak oleh sepanapa menit langsung ngecit seakan-akan anges-nges bedebau akhirnya kalau boleh pedeng kita nyagi di bernya lo jika kita oleh berem pasti istirahat dem aja deh kakek apa kakek tak ngiding ya hari baun swarga langsung pak kalaban baun swarga alapun kapa perangan ustus hidahua fil ma'rakah sedek peperangan napa tertarik ke baun swarga teka hajat masuk ke dalam swarga berarti baun swarga ampun pada pak ke alam dunia mun orang kento orang ikaliburin Allah ben orang ikesanengin Allah tetapi dan kuleban panjenengan insyaallah orang setan ngiba iman ngiba banyak amal bagus bila dapat kakopur deki isampone pamasok de kekebunan seterbes ke swarga kella ke swarga baun swarga teran swarga senengah swarga peraga swarga isatro maki de kaula ajunan is ada pak ke alam kopur manter sakak dintu abadan angkat tanangah amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma namun para rabu sepada mulja tore petek roh mas swarga seekeding dari jarak perjalanan 500 tahun wa fi riwayatin pereng dari sebagian riwayat benikun dari jarak perjalanan 500 tahun tapi bisa ekeding dari jarak perjalanan 1000 tahun jauhan boleh dari roh mas swarga kento tayub beral di Gusti Allah arten tay bagi cuma-cuma di Gusti Allah kanjeng Nabi Muhammad pesan mulai dari alam dunia sampai dia tak tepat dah kaulah ajunan beda dua kelompok pagi akhirat maka tu saya masuk ke dalam swarga baun swarga haram masuk ke ilongan beda dua kelompok pagi bu maka tu saya masuk ke swarga baun swarga haram masuk ke ilongan alias keluar peng dari dalam kubur ilongan sompat bentusa sehingga tak ngiding ke baun swarga
Pasera kelompok saya pertama, al-aquli walideh. Orang langka kareng tua dua, orang bangal kareng tua dua, orang nyaken kareng tua dua, orang tak ngarkin kareng tua dua, orang tak muljaki dak kareng tua dua. Ento deki malarat masuk ke swarga, maka tu masuk ke swarga, bun swarga haram masuk ke elonga. Kebun kanjeng Gusti As-Sadiqil Masduq alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kanjeng Nabi Muhammad beni olen bek nebek setiap kebun tata pakai itu ampun kabar melalui Jibril saya kirim dari ajunan Allah Subhanahu wa taala tak maturan Allah ampun aparin kapotosan orang silangka kareng tua dua orang sebangal kareng tua dua orang senyaken kareng tua dua ipotos sareng Allah Subhanahu wa taala malarat masuk ke swarga bahkan baun swarga orang direng nalengi dingkapi tapi untuk orang silangka kareng tua dua baun swarga haram masuk ke elongah ngereng langka kareng tua dua pak. Langka kareng tua dua benih kutunukol pak. Syarat dulu. Langka kareng tua dua benih kutunyentak pak. Syarat dulu. Langka kareng tua dua benih kututak ngerena pak. Kani aja dulu. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali atau buaki pak. Kata panapa contoh paling rendah dosa raja terhadap ring tua dua paling kene tapi hanya dosa raja ayyuqatti bawajhahu amamahuma mamerengut muah nampak kita sabar muah iya dan ring tua dua kaitampun laminal kabair kaitampun dari dosa raja ta'ala bante anda kapan apa saya perintah gelem arok torok keng nampak kita sabar dosa raja karon lakon pasera ka intoh lakon kule ben panjenengan ibila lambai waktu ipabelia ka pondok bila balian cong deki lemalem seseki mulai dari ki akun garing tua seseki mulai dari ki akun si menyoronyot ampun gelem abadi katengkina iculo aki tanang mara asalaman teluna ikuah asalaman teh ngenda teh ipada pae lo nga katanang amma benembu keng teh sergu dari cermet ada minal kabair munte sapora bi reng tua munte ikaran ne bi reng tua mun pas mate lorong beni mate prapan nyare ilmu beni mate prapan ilmu perjalanan ilmu mate prapan teh kerenain reng tua dua enten orang langka kering tua dua jepon ulama. Korkeng lolos ngiba iman. Dapat kedem kopur, nyomak ilm kopur. Keluar dari kopur, ijemur padang mahsyar. Masuk ke dalam neraka, geger pak. Karena andi itu sakareng tua dua, seksa di dalam neraka. Deki tidak ada tusan bila itu sakareng tua dua yang kes ke dalam swarga. Untung raja orang kentol. Untung raja orang kentol. Tapi makin setiti masalah. Uququl walidain yurithu su'al khatimah. Orang langka kareng tua dua. Mun mate laku du malam ko beter bekal tak nyango iman ben Islam. Ento barabu pada mun. Ulama kedua kita. Apa boleh emak embu andi iman dak ke Allah. Apa boleh emak embu orang asojud dak ke Allah. Apa boleh emak embu ke terok-terok perintah Allah. Apa boleh emak embu jauh dari larangan Allah. Dan kule ben panjenengan iman Islam andi emak kafir andi embu kafir wajib hormat wajib iladinin wajib rewang sepenting tak atorok dak keakidan sepenting tak atorok dak keagaman ya kebaik alasan pulan kafir mak ke kule tak aladina ituntut pagi ajunan Gusti Allah apa boleh emak embu kaula ajunan orang iman dak ke Allah, orang ahli ibadah dak ke Allah, orang istiqomah. Wah, mula kadung ikening tolan ring sepo pak. Je Arab aben benak poton kantos kare kiamat. Takir bulu jawa. Takir bulu jawa nak poton. Napa? Kanjeng Gusti mari pesan mulai ki swarga ndak lamba
birru abaakum tabarrakum abnaukum. Reng hormat reng tuan, menturai hormat de kaki bina poton, arkain reng tuan, menturai arkaina kaki bina poton, mulja aki reng tuan, menturai mulja akin kaki bina poton, rabat reng tuan, menturai rabat de kaki bina poton, kengain reng tuan, menturai kengaina kaki bina poton. Kainto para rabu pada mulja. Kainto. Setiap anak aja bajamangkan bentet geli. Kapan suruh kabere ka timur, kapan suruh mancung tojuk, cek tokol teh kare potong, cek ojuk kare elang. Darma, kengein lamba, aba kamma, kengein lamba, aba kambu, pabanya. Rabbil firli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbil firli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani saghira. Muntah nyun sapora ka Gusti Allah, muntah nyun aki pangapora untuk orang tua dua. Tak kira nemu bet-bet na salamat panjenengan benak poton tapi manter muka kaula ajunan itu yakin nak foto sepekus pangabek tenda kareng tua dua sehingga kaula ajunan bekal ihibur kalau benak foto daik di dalam kau dian dunia di lebih pagi ihibur nang kau dian akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Para rabu pada mulia Gusti Kanjeng Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dapat dia kasih tong tempat. Kanjeng Nabi Muhammad sami'a sautan mungkaran warihan khabitha. Kanjeng Nabi Muhammad miarsa suara sesangat nakoen pak. Suara sesangat mata kerjat kapang gelina. Ben bau sesangat beceng sebeli keseada. Langsung mator Kanjeng Nabi Muhammad dan malaikat Jibril. Jibril, saya panika suaran panapa Jibril? Panika macet bacang ngabaun panapa Jibril? Hadza sautu jahannam. Kainto Muhammad, suaran jahannam Muhammad. Panika baun neraka jahannam lay pada keajunan Muhammad. Para rabu pada mulja aswara daram jahannam iwaktu kainto semata kerja dak Kanjeng Nabi Muhammad pada ben suarga ternyata neraka jahannam tak belembal, tak cat-pecat, tak buambu, apur main, minta, malala, nyuon ke Gusti Allah, kalaban pamator Rabbi atini ma wa'attani. Bila orang-orang sekafir karo ya Allah, bila orang-orang si munafik karo ya Allah, bila orang-orang si tak torok ka perintahan ajunan ke ento Gusti, bila orang sarumpak larang na ajunan ka dista Gusti, saya pamasuk akad dan kula tampan ke buru Gusti, dan kula tampan ke rong Gusti. Panapa maksudnya dan panapa gunan kainto pada Pak bi Kanjeng Nabi Muhammad linat ta'ir sabajadan kula ban panjenengan ngalak paburukan akabai kasadaran jak sangkuna ureng sing malanggar aturna Allah tak atorok perintahan Allah acarompak larangna Allah benih namung andi arben calaka pagi akhirat. Orang aki badai alam dunia nurakanlah kerong dari alam akhirat. Orang aki badai alam dunia nurakanlah yap siap di alam akhirat. Orang aki badai alam dunia nurakanlah tos ngantos di alam akhirat. Mentermuka seka kerongin nuraka tak tepada kaulah ajunan, tak tepada kanak foto kaulah ajunan angkat tananga. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin. Para rabu pada mulja Isra Mi'raj entonon paling sekone kudu ngabi zaman sajam. Namun takok panjenengan payah. Tanya akin mangke. Jawab sejujur. Jawab sejujur. Jak saking ngabada orang ngucak sitong cokop. Benih kule todus malah kule sokor bunga. Keng takok epang lo jajaran panitia setorona aben tajek sekejap. Jadi jawab laki ben bini pak kompak. Mun cokop jawab cokop, mun korang jawab korang. Cokop panapa korang? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad.
Para Rabu pada mulia minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kanjeng Nabi Muhammad dari Masjidil Haram mangken ampun dapat dak ke Masjidil Aqsa, sampun dapat dak ke Masjidil Aqsa, tetenan saya beburok pangkeri dan masjid Pak. Kanjeng Nabi Muhammad tonton iki bermasuk dak ke dalam Masjidil Aqsa, sampun dapat dak ke dalam Masjidil Aqsa kosong jai ponon sebagian riwayat malaikat Jibril adzan waktu ka into. Kenapa saya panggil lebih malaikat Jibril? Dari macaran adzan pada kalaban adzan apa jeng selama waktu si angkui kaulah ajunan. Kenapa saya celok? Pasera saya panggil. Ternyata sampun mari adzan Rabu roh-ron para malaikat, roh-ron para nabi, roh-ron para rasul, roh-ron orang mukmin. Dari umat-umat nabi ban rasul sekaada pada tungi para rabu kapti malam ka into dak ka Masjidil Aqsa dan para malaikat langit dan malaikat bumi pada akempok kapti malam ka into akhirnya sampuna dalam masjid ento ampun penuh bade petok sap dalam ka into cepon non pak sap dari para rasul karen dari para nabi ben para malaikat ben roh-ron orang mukmin. Para rabu pada mulia kanjeng Nabi Muhammad ikiba ka mihrab. Panapa mihrab tempat paimaman. Ternyata malam kainto bakal terjadi salat 2 rakaat. Hali berjamaah. Pasir saya pada dia imam. Bani Nabi Adam kolan sengadan. Bani Nabi Nuh, Bani Nabi Ibrahim, Bani Nabi ban Rasul sekaada. Tetapi ternyata makai pak keluar di budi ke alam. Ternyata kanjeng Nabi Muhammad seipatati imam. Panapa mak butuh etapsel? Supaya kau ningin bi kau la ajun. Anapa mak kanjeng Nabi Muhammad seipatati imam? Supaya ia konin langsung. Padahal lambak mulai ki zaman roh ampun langakonin pasera. Supaya yakunin langsung bi para nabi, supaya yakunin langsung bi para rasul, supaya yakunin langsung bi roh-ron umat-umat nabi ban rasul seiman sekaada ben supaya saksien bi para malaikat jak saungkuna kanjeng Nabi Muhammad kento andi pangkat imamul anbiya wal mursalin. Jak saungkuna kanjeng Nabi Muhammad kento pemimpin, raton, katuan para nabi dan para rasul. La nabi dan para rasul kensoro amakmum liyakunu min ummatih. Supaya pada nabi dan rasul dan umat-umat nabi sekaada malaikat jelas jak saungkuna nabi dan rasul sekaada panikah umat kanjeng Nabi Muhammad kapi pagi. Jadi umat kanjeng Nabi Muhammad pagi kapti. Para rabu pada mulia. Kanjeng Nabi Muhammad kain tonon pertama Nabi kanjeng Nabi Muhammad bani Nabi Adam. Di dalam hadis sahih, ana awwalun nabiyyin fil khalq wa akhiruhum fil ba'd. Engkau awwalaka nabi sebeti. Jadi awal nabi sebeti bi Gusti Allah kanjeng Nabi Muhammad. Nabi dan rasul selain kagabai dari kanjeng Nabi Muhammad. Para rabu pada mulia. Berarti kanjeng Nabi Muhammad kento Nabiul Anbiya, nabin para nabi, Rasulul Mursalin, Rasul para utusan. Itu hikmat. Para rabu pada mulia, ban para nabi ban para rasul liyatamatta'u fi hadhihi al-lailati fi hadha al-liqa bi jamalil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Supaya para nabi ban para rasul anang senang, aman nyaman, asa ko besah kala bening ngelen ganteng Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pain ba mun kadumni ngalen saliran kanjeng Nabi Muhammad sesapani ka kalau pain lambe sahabat kento gen konsentrasi bisa nerima dek ilmun kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad kento kagentengan naking icampuren haibah, icampuren derih, jek tente icampuren derih. Ada sahabat masuk ilmu ka dalam tangkali inna sibuk ben mikirin ko besah
ningalen saliran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba genteng kento bade 150 paring akidah Nabi Yusuf, seket itu dak kaulaban panjenengan. Genteng Kanjeng Nabi Muhammad fa husnuhu ghairu munqasimi. Jaipun Imam Abu Siri genteng Kanjeng Nabi Muhammad teingal lagi dari 100 tapi beriin genteng khusus dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Kegentengan kento deki para rabu pada mulja. I waktu orang parapan katakuan kalaban ngatelen apa neraka. Dan kula ban panjenengan dari umat Kanjeng Nabi Muhammad kor lolos ibang labang apate nyangu iman bilebing iba amal bagus maka kula ajunan saat orang pada ajurit kapti keluar dari kufur saat orang parapan kasosaan kapti kaporosangan kaposangan ban kabiringsangan dan kula ban panjenengan hibur bi Gusti Allah bi jamalil Mustafa sallallahu alaihi wasallam kaula ajunan hibur bi Gusti Allah kalaban bisa ningalen kagentengan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sehingga ekolopayen pada seare ekolopayen duru ke apa yang neraka karena dan kula ban panjenengan konsentrasi pikir kalaban aman nyaman kalaban saliran Kanjeng Nabi Muhammad salala tak toman ningalen di alam dunya muka manter rezeki ina ningalen pagi ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Para rabu pada mulja Allah Subhanahu wa taala ngasokanin mangkenon Kanjeng Nabi Muhammad pa keluar dari Masjidil Aqsa paung ke kata selangi ampun siap anten pada ban anten kula pada apang pang dua Pak dekon tegai kahela bi ulama beda tebuah kisah polo beda itu buah kitab on tekebelu on langalak sebelu mak dek on tekebelu karena Kanjeng Nabi Muhammad deki paung ke dek kebelu alam. Kanjeng Nabi Muhammad deki paung ke dek kebelu alam. Terus dari macaran untuk sepaling baba bede langi kapeng sitong kento toron non ajemput Gusti Kanjeng Nabi Muhammad untuk kento deki Kanjeng Nabi Muhammad tinggal nungko pas ontek ke sajadan ke atas sakak dintonon sebelum ungke kauntek Jibril ada budak Kanjeng Nabi Muhammad ya Muhammad syarrif bi qadamaika sama kama syarrafta bihimal ard. Muhammad tore malam mangken ajunan nambah mulja dek ke ahli langi kalaban etet ke pada muljan ajunan akati ajunan si ampun mamulja dek ke ahli bumi karena tanpa ada ahli bumi etet ke ajunan alhamdulillah alhamdulillah dan kulaban panjenengan isabaknya tas bumi korngi beriman ibendem i dalam bumi pada ban Kanjeng Nabi Muhammad beda bumi Kanjeng Nabi Muhammad asharen i Madinah i dalam bumi alhamdulillah 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 maka ipendem i matura karena asampung iman ben Islam terbes ke Madinah deki amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma mulata asampung ben iman Abu Lahab Abu Jahal mata i daerah Mekah tapi percuma para rabu ketemu Abu Lahab kento macedin Abu Lahab kento macedin tereta naraman Syed Abdullah tapi apa yang terjadi karena peke keyakinan dari keyakinan Kanjeng Nabi Muhammad karena peke lalakona dari lalampan Kanjeng Nabi Muhammad teyotang make macedi teti penduduk neraka sajen-lanceng zaman. Tapi makai orang jauh Pak. Mun iman. Salmanul Farisi. Orang Faris Sayyidina Salman. Tapi apa kuah? Salman min ali baiti. Salman min ali baiti. Salman dia termasuk dari tang keluarga. Kenapa? Karena perjuang Sayyidina Salman. Sangat eka pokok. Mungku Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetih asampung kaula ajunan dak Kanjeng Nabi Muhammad bene kalaben panapa tore sampung kalaben iman ben Islam muga mantar iman ben Islam sempat eka semua berangkat dak ajunan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin. Nah para rabu pada mulja mun kaula ajunan Pak ningalen dak ka anda ka ento derin indah Derin ganteng Pak. Tak kira atole kakangan.
Tak kira atole ka kacer. Panapa boleh sampai atole ka budi. Cengeng ka ada itu. Tapi alhamdulillah. Pada aring-aring maos alhamdulillah. Sakalan naki alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan syarat kaula ajunan waktu masuk dek kabeng labeng apate nyanggu iman maka tenpula deki bekal ningalenah dek katete ka ento dek ka ante ka ento ben bekal pale bede yang ka ento untuk isetor dek ke atas pon ibile ka ento waktu parapan nyece nyabe kan banyak orang nyece nyabe socan mencelak ke atas ka ento socan mencelak ke atas karo ajli ngaroh sekeluar dari bulan ben aningalan dekat ante saya lebih jinerah karena roh kain tonun munreng mukmin cabut kau Allah munreng kafir cabut kau hancur benih jelena tujuh cepon bu mun paten reng kafir kain to karena roh ni cabut kaya kabebe pentingnya pada benreng bini rembi dalam mah pak keluar kacolon sering lebat ka jalan lah banyak kapate. Pas rembi pa lebat ka colon. Soro cepeng ka derem. Para busi pada mulja. Orang dekik tengkuleban pancinengan. Pa keluar ka bunan dengan syarat kor maten ngibai. Amin Allahumma. Pon. Pa beli ka asal masuk. Lamda tengkuleban pancinengan waktu 4 bulan 10 hari ke atas. Bener malaikat masuk ke dalam belenat nambu. Niop roh tiop 1000 nembunan. Bukten wajib lahir laki ben bini waktu ki nyar anyar lahir bunembuna leca apa tak leca leca polan ki anyar masukin roh mun mangken cek ke kalian ben beton para rabu sepada mulut ya on itu deki pa keluar ka Allah ulama aku pengihal ke intonon enja beni pa keluar ke bunembunan pakuni pa keluar ka colon madai cepon ulama arwah nyak benyan orang ribile mate lumran nyak benyan anganga jawab dia ulama si keluar ke bunuh-bunuhan enja arwah anganga benih kain polan aron keluar dari colon aron pakun keluar ke bunuh-bunuhan si anganga orang yang tebi jajak ninggalin malaikat maut bekal tebi jajak kapite lo karo make pocong karo apa-apa make pereng cek kule mari tapang kita lokale. Make pocong garwa. Mati odi boleh koncat. Make pocong garwa jen kule atanya teh. Pertanyaan jen kule sakainto. Panjenengan makin ijeng-unceng bi orek sampai nyamin make pocong. Kike. Derem maceretan ingki mati odi boleh. Pertanyaan jen kule ke panjenengan. Waktu panjenengan mati itu ninggalin panjenengan ke malaikat maut. Oh punten tak ninggalin. Oh mun tak ninggalin ke berarti panjenengan benih sete tapi kelenger. Karena mun kedung ninggalin ada burungan ke benih make pocong asli cek sing kita bangki panjenengan. Jawab di kayak kento engki leres urutan kula ke Muhammad telembara penyuanyar ada buaki kakek benih mate cong kelenger keng abit itu. Tapi bagus pancinengan i dalam kelenger pancinengan iki benyater ke alam-alam gaib, alam-alam akhirat bagus. Keng mun pancinengannya mamate udi boleh. Pancinengannya mamake pocong. Tapi mun pancinengan nilai-nilai ke malaikat maut ada burungan. Tak kira udi boleh. Benih make pocong asli si anon panjenengan ya. Pon, mari. Untuk ngiba iman, tak cukup doa. Untuk ngiba iman, tak cukup ngarep. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran mesen hal kain pada kaulah ajunan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat kento pada panggilan ya ayyuhalladzina amanu berarti nyebut iman. Ittaqullaha haqqa tuqatih berarti nyebut takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun berarti nyebut Islam. Kaulah ajunan kento mangken dipanggil di Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu. Arte
kena ida de kaula ajunan ampun benda nikmat saya sangat agung, saya sangat istimewa, saya tak ada nikmat selebih agung daripada apa saya parengaki kaula de ka ajunan itempeng dari kaula ajunan ampun parengin nikmat iman de ka Gusti Allah. Dari macaran aja ke iman, mun iman kento nikmat teh. Coba abeli ka hukuman nikmat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kak maturan. Mun iman kento nikmat, bahkan raton nikmat kenceng kalak boleh di Gusti Allah. Anapa? Mun tak to aja ge. Dari macaran aja ke iman terote kalak boleh di Gusti Allah. Jaga kalaban ittaqullaha. Torok perintah Allah, jauhin larangan Allah. Lebih wala tamutunna illa wa antum muslimun ay wa illa wa antum munqadun illa wa antum ta'iun. Lebih kaki jari mayu je taprak kalaban pateh kecuali kaki parapan arok torok de perintah Allah, parapan jauh dari larangan Allah. Apa hasil dari ayat kentonon? Pate kaula ajunan coba ben becen pangki tatengeren tanjain kodein saksen kalaban kalakon. Ulama kompak sampak almar'u yamutu ala ma'tada alaih. Almar'u yamutu ala ma'asya alaih. Orang kento cepon ulama bakal mati tergantung kebiasaanna, bakal mati tergantung kalakonna, bakal mati tergantung dur leburna. Pon bukti terjadi di lapangan. Bade sitong orang Pak. Mati ya. Parapannya ceknya benon. Ada arpen udi bianan orang kito ketok teh. Qul ya abati ma ada bu ajunan ma la ilaha illallah. Itu perintah di kanjeng Nabi Muhammad. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Sampean mun ketemu ben orang perak mati apa kon ketok ko pengen sekangan atau besi kacir kalaban la ilaha illallah. Tinggal mari ketok mun kira tak nguning orang sik ketok dak ka maknan ketok ben maknan la ilaha illallah. Tada pangeran angin Allah pas kedingaki bila akar ngek ketok kole. Pon antos paten. Atau mun tak akar ngek giling cile. Karena pas dia nganga. Bila akuli tak normal, bila akuli tak lumrah berarti keng noro aki. Tak akuli tak kerengek anggap aten noro aki. Dunno bil mu'minina khairan. Pon. Anapa? Pon bada orang mate, mari ne ketok pas noro aki. La ilaha illallah pas noro aki dakhalal jannah. Dabun kanjeng Nabi Muhammad orang jadi mun sampai ngucap la ilaha illallah sebelum ceknya ben makin nyepar ke dalam neraka ki bakal iba tak ke dalam swarga mentertepa ada kaula ajunan saja amin Allahumma pon ketok teh cek lebih perintah di kanjeng Nabi Muhammad qul ya abati ma ada buah panjenengan ma la ilaha illallah ajawab kalaban terang teh ajawab kalaban jelas Pak tipak wajawab penun bismillahirrahmanirrahim taha ma anzalna alaika alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha jawab Pak ketok oleh ayat keinto saya maus ketok oleh ayat keinto saya maus tinggal telo kali pas cek Pak parapan maus Al-Quran. Amuskel sebagian kurun. Ya andi karwaden kan kula. Apa jong? Kapatian emak. Saya karwad beni polan setan kento kiai. Emak italken kalimat tauhid. Tak jawab kiai. Keng jawab napas maus. Ayat awal surat Taha. Sampai telo kali. Saya italken pakun ayat kento saya maus. Terus jong. Iki pas setan. Apaan saya kesesadu kakek? Iki pulan emak tak jawab la ilaha illallah duna. Emak kakek jadi tak jawab kecung. Emak kakek jadi tak jawab pesuan. Emak kakek jadi tak jawab nyanyian. Tapi emak kakek jawab kalamullah. Dabun Allah. Paling bagus dabu. Al-Quran itu pun kitab-kitab seka ada. Cuma cong kok beda saya tanya akin kakek. Apa kebiasaan namaan kakek siang malam. Sesering ikalako aku liban dengan. Ingki macan kule kentok. Selumrah, sebiasa, sesekut.
repot kalau ben aribe Al-Quran, ben ngatamaki Al-Quran. Doh, bener nak. Orang yang bekal mati atas kalakonna, orang yang bekal mati atas burle-burna, orang yang bekal mati ya atas kebiasaanna. Sabenik teh, iketat kento terangaki teh. Beda orang siang malam ala kutusa raja teh. Tak belembal, ara kutusa raja teh. Kenapa kalakonna orang kento bayail hashish. Tokang ngidar, tokang jual ganja. Mau ni matura malarat ganja. Sebenarnya apa? Bu sabu. Orang kento biasa jual bu sabu teh. Kalau kau ngidar bu sabu teh, bengkau orang kento teh. Ketini anan pola benerin karena selamat. Ketok ben kalimat tauhid teh. La ilaha illallah. Nur akima. La ilaha illallah. Apa wak jawabnya teh? Sagrama 1,5 juta congi kuah. Ketok boleh. La ilaha illallah. Sagrama 1,5 juta. La ilaha illallah. Sagrama 1,5 juta. Cek eko mati para pan. Acual bu sabu teh. Apa? Jelas maten orang. Bekal mati akan kebiasaan. Nah, bekal mati atas kalakon. Nah, bekal mati atas burle-burna. Kenapa? Buto yang hal kento da keajunan. Kaulah ajunan sepekus tingkat aki kepekusan. Kaulah ajunan secuba. Tuli atau pada kakusti Allah. Karena mati kento non benian dinreng tua. Mati kento benian dinreng kering. Mon mati dinreng tua cak non ada peji mati. Mon mati kento dinreng kering cak non ada rengkok rokok ane cabut nyamber. Datang keten kula non. Maringakan maghrib. Adup timur elang kere pang tengah. Ambil rokok. Ngidro. Anak binin kena ben rokon ongke kalang kere apa jenga isya. Ngatelen mak ngidro sampai deku rokok. Mak. Munte dunga mak sabak du rokon toko keker kasarong mak. Ijo kinte oleh belum tahun kamangken tak ngiding boleh teh. Mate teh. Tutu tinggi peker bidan kuda teh. Umur buceng ben umur orang senego buceng lanjangan umur buceng kaki odi senego. Allahumma salli ala Muhammad. Ketimun biasa rokok. Allahumma salli ala Muhammad. Mancer mati di dalam keadaan bagus. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Orang berapa cukup? Ongke kenteh. Ya nyaman semua cak orang. Allahumma salli ala Muhammad. Pon kan kaintok korlai serep. Kenapa saya sampai aki muka mantar setiap tambahan ilmu seberakah, setiap tambahan ilmu semanfaat. Khususnya dak kapan nyampai secara umum dak setaja pamirsa. Amin Allahumma amin. Salah lopot orang lebih nah nyuwun sapura sebanyak akhir pamator. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.